وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه بنية القبول وتمام كل سنة ومأمول وصلاة شأن ظاهرا وباطلا إلى حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أهل بيت الكرام والصحابة والقرابة والتابعين وتابعي التابعين وتابعي بإحسان إلى يوم الدين خصوصا إلى أرواح سيدنا الحسن البصري وإلى روح سيدنا الجنيد البغدادي وإلى روح سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح جنيد الشهيد محمد بن عبد الكريم سلمان المدني وإلى قطب العلماء بحمد محمد بن محمد المزاني وإلى قطب الأحوال سيدنا الشيخ يزيد البستامي وإلى روح الإمام الشافعي وخليفة الإمام النووي الرافعي ثم إلى قطب البلاد الشيخ محمد أشهد بن عبد الله البندري الشيخ محمد شرعاني عبد الله البندري الشيخ سيد محمد أمين القطبي سيد أمين محمد المالكي وإلى روح سيد سلمان المولية وإلى روح سلمان أبي محمد أمين بدوي ثم إلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا وأستاذنا ووالدينا وأمهاتنا وقرابتنا وجيراننا وأصحابنا إلى روح جميع المسلمين والمسلمات أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وخصوصياتهم وأن الله لا يعذبنا وإياهم في الدنيا وفي القيامة وأن الله يرزقنا وإياهم التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة والشفاء العاجلة من الأمراض الباطنية والظاهرية والروحانية والجسمانية وطول العمر إلى فوق 100 سنين بصحة كاملة وعافية كاملة على كلمة الدين والإخلاص والصدق واليقين وأن الله يرزقنا والحاضرين الفتوح والمنوة والرسل وسلام الجسد والرحمة وتمة وفتوة النسوح وأن الله يرزقنا وإياهم وأن الله يدخلنا والحاضرين جنة الفردوس بغير حساب على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله الرحمن الرحيم صراط الذين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Halaman 8. Adapun hukum perempuan
pada mewajibkan mandi itu seperti laki-laki juga, ya kah? Yalah. Ya kah? Mana? Baris mulai di bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baris yang ketujuh mulai di bawah halaman 8. Nah, ya kah? Adapun hukum perempuan mewajibkan mandi itu seperti laki-laki juga. Adapun fardu mandi yang mewajibkan sebab pertama haid dan nifas atau wiladah atau janabah, maka mandi itu 2 perkara. Artinya rukun mandinya ada 2. Pertama niat, dengan hanya maka melapaskan niat dengan hati, maka melapaskan niat dengan lidah itu sunnat. Jadi niat dalam hati itu hukumnya wajib. Adapun mengucapkan nawaitul ghusla sampai habis dimuntung nih adalah hukumnya sunnat. Jadi niat dalam hati mulai sahajaku, nah itu airnya sudah jatuh ke awak. Jangan tadahulu banyu gugur hanya niat, atau tadahulu niat hanya banyu. Muqtarinan bi fi'lihi, artinya pas gugur banyu ke awak kita sebelah kanan, disitulah sudah sahajaku. Paham ya? Sudah. Jangan tadahulu niat atau tadahulu banyu gugur hanya ada niat, jangan. Artinya pas waktu gugur banyu ke awak itu sunnah sebelah kanan dahulu. Cuman ada di dalam kitab waktu kita belajar di wadah bagur sekumpul, ujar sidin sebelum kita mandi mengubui sebelah kanan di banyu ubui di tangan kita, lalu kita popok di sini 3 kali. Apa manfaatnya? Supaya jangan kita stroke. Jangan stroke. Tahu itu stroke sekalian. Nah itu. Jadi popok 3 kali sini. Jadi berniat sahajaku memakai sunnah 3 kali. Supaya jangan stroke. Ini kayak apa aja beban apa aja yang kita hadapi, insyaallah ada takajud, ada siup. Amun siup di atas ranjang oleh Bapak ya kah? Di atas ranjang siup gini ada oleh Bapak. Ya Allah. Jadi supaya jangan atau umpamanya kita ada bisi bini panyarikan, atau bisi laki panyarikan, ambil banyu andak di gelas. Kemudian lalu kita bacakan. Apa yang dibacakan? Qul huwallah sekali, qul a'udzubillahi minal falaq sekali, qul a'udzubillahi bin nas sekali, alam nasyrah sekali. Baca salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sebelum kita membaca itu, kita bayangkan nih di dalam banyu nih inya namanya bini kita penyarikan atau laki kita penyarikan, bayangkan inya di dalam banyu, kemudian lalu kita seakan-akan kita masuk ke dalam awaknya. Lalu kita baca qul huwallah sekali, qul a'udzubillahi minal falaq sekali, qul a'udzubillahi minan nas sekali. Kemudian lalu kita baca sholawat. Insyaallah kayak apa aja penyarikan bini, kayak apa aja penyarikan laki, ampih. Ya. Insyaallah. Diberi ilmu ya kan. Jadi dipopok sengaja. Kemudian waktu kita mengubui lawan banyu, baniat sahajaku memakai banyu ini
memakai niat Al-Quran, di mana ujar Allah Ta'ala dalam Al-Quran ada waja'alna minal ma'i hayyun, dan kami jadikan daripada air itu kehidupan. Insya Allah tubuh kita segar, sehat, ya kah? Insya Allah. Kalau kayak itu caranya, makanya kan dalam sejarah Rasulullah itu jarang garing. Ya kalau jarang sidin garing. Kenapa? Karena kayak itu cara sidin mandi. Ya kah? Udah ya kah? Udah kita diingatakan lah ya kah? Yang penting ingatnya, ingat kawan memakai dapat taufik hidayah. Nah jadi dua pertama niat ketika melapaskan dalam hati itu wajib, kemudian nawa itu di lidah itu adalah hukumnya sunnat. Kedua dengan air serta rata jua, yaitu hendaklah diniatkan oleh yang haid. Itu kalau orang haid apa? Arfaul haidha, artinya aku angkatkan akan haid. Dan diniatkan oleh yang nifas, arfaun nifasa, artinya aku mengangkatkan nifas. Dan diniatkan oleh yang wiladah itu bahasa Arab, bahasa kita orang lahir, arfaul wiladata, artinya aku angkatkan akan wiladah. Dan diniatkan oleh yang junub, arfaul janabata, artinya aku angkatkan janabah. Maka yang terafdal daripada segala niat mandi itu yaitu nawaitu raf'al hadasil akbari an jami'il badani fardan alayya lillahi ta'ala. Artinya sahajaku mengangkatkan hadas yang besar daripada sekalian badan, fardu atasku karena Allah Ta'ala. Ini adalah niatku umum. Boleh dipakai orang haid, boleh dipakai orang junub, boleh dipakai orang wiladah. Niatnya niat umum. Kalau tadi dah khusus lah, khusus. Dan tiada sah niat jika diniatkannya arfa'u, artinya aku mengangkatkan, atau atharu, artinya aku bersuci, atau aghsilu, artinya aku mandi. Jadi kada boleh niatnya nak itu aja, asal namanya arfa'u lalu mau boy, ada boleh, atau aghsilu saja aku mandi, itu aja. Maka juga kada boleh harus sepanjangnya membaca niatnya tuh. Jadi kada boleh arfa'u aja, atau aghsilu, atau atharu, kada disebutkan aku mandi apa? Nya mandi itu kan ada mandi wajib, ada mandi sunnat. Ada mandi wajib, ada mandi sunnat. Setiap hari itu mandi berniat niat sunnat, dapat pahala sunnat. Kalau kada ada sebab nang mewajibkan seperti junub atau haid atau nifas, ya kah? Kada ada nang mewajibkan nih. Nah, berarti kita mandi setiap hari itu dinyatakan niat sunnat, maka dapat pahala sunnat. Ya kah? Nah, semuanya lah memakai baju ya niat ya kah? Sahajaku memakai baju untuk menutup aurat. Ya kah? Sahajaku memuruk salawar untuk menutup aurat, dapat pahala sunnat. Ya kah? Punya memakai kupiah kah? Dan didahului dengan
sebelah kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi kasani hadza bila haulin minni wala quwwatin. Jadi waktu kita memuruk kanan itu nah seakan-akan Nabi nang memuruk nah itu belang kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Seakan-akan Nabi yang memuruk. Kalau nang kayak itu insya Allah mudah kita tamimpi lawan Nabi. Ya kah? Insya Allah. Kalau kayaknya itu ya kah? Memuruk salawat. Kemudian pulang disunatkan memuruk salawat itu berduduk. Jangan berdiri. Kenapa? Karena memuruk salawat berdiri itu mewarisi fakir. Susah. Jadi memuruknya bisa berduduk ya. Duduk. Sebelah kanan dulu. Nih, kita kebiasaannya memuruk salawat bisa berdiri soalnya. Kita kada tahu apa enggak. Itu disunatkan berduduk kayak apa aja. Bisa memuruk di luar, jangan di luar, masuk ke kamar ya. Jangan di luar kata anak kada ya kah. Cuma jangan negenoy. Jangan berduduk memuruknya. Insyaallah kayak itu caranya ya kah. Makanya kita baca dalam kitab, ada kitab khusus membicarakan kayak apa Nabi memuruk baju, memuruk salawar, mandi, sidin makan kayak apa, hendak guring kayak apa, ya kah? Ada khusus kitabnya membicarakan tentang perilaku Nabi setiap hari. Ngaran kitabnya kadang tolong lah. Ada bisik 2 buting. Nah, nang Arabnya ada, nang Melayunya ada. Nah, ya kah? Kemudian artinya aku mandi karena tiada tentu yang diniatkannya. Yalah. Kedua, daripada fardu mandi meratakan air serta dengan niat yang tertentu. Jadi yang keduanya adalah waktu kita mengubur itu diniatakan untuk meratakan banyunya seluruh awak. Jadi mana luang-luang itu kita kucik hidung, telinga, kalimut, ya kah? Kemudian ketiak, pokoknya mana luang kita basahi, ya kah? Jangan sampai tinggal nilainya tertinggal kada sah kana ya kah? Kada sah. Meratakan akan sekalian kulit dan rambut dan bulu jikalau tebal sekalipun, hingga barang yang nyata daripada liang talinya dan liang hidung dan perlipatan, segala lipat-pelipatan dan kulit kaki dan carah-carah dan zahirnya dan batinnya dan sunnatnya dan masrabah, dan di dalam kulit yang tiada berkhitan, kada berkhitan, kada besunat. Jika kita besunat, beratan lah. Itu doang kalau besunat. Sesuai besunat lah. Nang berkhitan jasadnya kah? Faraj, berkhitan dan zahir faraj kemaluan kita yang kelihatan tatkala duduk qada hajat, dan tiada wajib membasuh batin mulut. Kada wajib untung kita membersihinya ya kah? Kada wajib mulut kita nih. Dan biji mata kulkuai pacul dulu biji mata ada ya kah?
gimana nih, dan berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Jadi masukkan banyu ke hidung, berkumur-kumur. Dan wajib mengaranahkan artinya menyertakan niat itu pada pertama membasuh suatu suku anggota tubuh. Jadi pertama kali nang kita kubur waktu situ gugurnya ya kah? Gugur banyu itu tadi niat kita basah. Jika berniat yang junub umpamanya suatu suku anggotanya, kemudian daripada sudah ia menyampaikan air kepada sekalian anggotanya, maka wajiblah pula mengulangi menyampaikan air kepada sekalian anggotanya yang sudah basahnya dahulu itu. Artinya dahulu niat hanya tergugur banyu. Nah wajib di sini memilikinya berniat pulang basah. Kali bener deh. Dan sunat bagi yang mandi itu dengan kandi atau lainnya. Kandi itu bahasa Indo, bahasa Melayu. Jaka bahasa kita itu cibuk, pakai cibuk presiden. Lah pakai kandi atau lainnya. Serta mukaranahkan niat pada tempat yang istinja dari karena terkadang lalai daripada menyampaikan air kepadanya. Kemudian daripada yang sudah menyampaikan kepada anggota tubuh lain, maka jadi batallah air sembahyangnya. Ya kah? Artinya bila kada sempurna banyu tadi kepada seluruh sekalian tubuh, ada nang kada basah di antara kulit kita atau rambut kita, maka ketika kita berwudu lalu kita sembahyang, niscaya sembahyang kita kada sah. Nah, jadi hati-hati benar lah. Perkara mandi. Jadi kita amun kada dia tahu ilmunya, bisa menyakah sembahyang kita, wudu kita kada sah. Nah, ya kah? Ini nang patut nih pemuda-pemuda nang seharusnya menuntut nih kita nang tua-tua nih mau ulanginya aja ya kah? Ya kalau itu pemuda-pemuda bang ya kah? Sebab pemuda nih kebanyakannya bila pina ada usaha sudah pikiran hendak kawin, dia tahu rukun mandi dia tahu ya kah? Seharusnya bang, cuma kita sudah tahu wajib kita malah jadi lawan anak kita. Bilangnya anak kawin tuh lah jari ya, jangan sampai ke diri jadi. Sampai nih ke burit kita nih ya kah? Nah di kalimat kita tuh dibasahi juga jasadinnya kah? Dan sunat bagi yang mandi itu dengan kandi sudahlah. Batallah sembahyangnya apabila dibasahnya akan dia dengan tiada berlapik. Waktu berbasuh tadi ada berlapik presiden pamannya nih. Dan lagi ada lagi diantaranya sunat waktu kita imbah main nih, hendak mandi junub. Itu sunat kita membasuh kemaluan kita dulu, kemudian lalu kita sunat wudu. Nah, nyar karena pakuboy man dan berniat lah. Jadi sunat kemaluan kita dibasuh, kemudian lalu kita wudu. Hanyar kita
berniat mandi. Syahdan adalah sunat mandi itu amat banyak. Setengah daripadanya menghadap kiblat dan mengucap bismillah. Dipesertakan dengan muqaranahkan niat dan menghilangkan wadi dan mazi atau mani atau barang najis dahulu daripada mandi. Setelah itu maka mengambil air sembahyang diniatkannya dengan sunat mandi jika ada ia berair sembahyang, dan jika tiada ada ia berair sembahyang maka diniatkannya dengan mengangkatkan hadas kecil jua adanya. Menyungguhi menyampaikan air pada sekalian perlipatan dan menyalang-nyalangi membasuh pohon rambut 3 kali dengan tangan yang basah dan mencucurkan air ke atas kepala, maka memulai pada pihak kanan, setelah itu maka pada pihak kiri, dan menigahi basuh dan bergusuk-gusuk dan mengakalkan niat maka hingga kesudahan mandi. Artinya di waktu kita mandi jangan sampai putus niat. Puluh kuai imbah bakuboy habis menit bakuboy sekalinya lalu hari jadi mandinya. Atau batal kunahnya kadesa niat kunahnya. Itu dibulih. Atau aku bahasa aja niatnya itu batal paksa bahasa belum niatnya ya kah. Itu. Jadi mulai kita mengubur air ke awak kita, mulai disitulah niat kita senantiasa dalam hati niat. Jangan sampai putus daripada niat. Ya kah? Paham jauh lah. Malah. Ya Allah. Ini nang supaya paham itu di hati dan pikiran kita jangan ada yang pertama yaitu ilmu. Jangan ada ilmu kita buang dulu. Ya kah? Sebab apa? Laksana banyu tuh dalam cangkirnya bisi dong lah. Lalu datang banyu kira-kira bisi lah. Ada bisi ulo 5. Jadi jika istilah bahasa kita tuh secara kasarnya babungul. Kita kadada bisi ilmu. Kemudian hati kita senang, jangan sedih. Bila hati sedih, ilmu kadang masuk. Kayak dokter dah. Bila kita datang ke rumah sakit, kalau butuh dokter ahli penyakit dalam, ini cukup melihat kita aja, dilihatnya gitu aja. Oh, ini penyakitnya nih penyakit lepar. Ini lihat aja, tadi usah mencapai awak kita ya kah? Adapun orang yang tahu dokter penyakit luar, intinya pokok kita, oh ada habang-habang, gatal-gatal, ininya penyakit anunya, ya kah? Nah, itulah dokter. Nah, caranya mengobati orang yang sakit itu, kan kebiasaannya obat itu pahit lah, Pak, pahit kayak apanya supaya pasien ini mau minum obat. Lalu dilucuinya ya kah, supaya si pasien ini tatawa. Jadi waktunya tatawa, pak timbanya ya lagi ubet dulu muntung kita ya kah, atau batas kita tatabuk. Ya kalau
Mungkin dipiciknya kita belah anak tuh garingnya kah? Anak tuh garing supaya nya mau meminum obat, kita picik hidungnya. Nah lagi, jadi mulainya ibu sudah mau meminum obatnya, kita lepas, jangan dipicik jauh sebenarnya, mati nih. Itu cara meminumi anak. Nah ya kah? Itu. Ya kalau kayak tolol lah, ini setiap obat tuh pasti pahit. Supaya kawan minum obat, ya cak itu caranya, mengkada dianuin gula supaya manis. Ya kah? Kemudian adapun makruh pada mandi itu yaitu malabihi menyucur air pada anggota dan mandi pada air yang tenang dan malabihi daripada 3 kali atau mengurangi daripada 3 kali dan meninggalkan berkumur dan meninggalkan memasukkan air ke dalam hidung. Jadi makruh ujasidin waktu kita mandi kada bakumur, kada memasukkan air ke dalam hidung, makruh hukumnya ujasidin. Jadi makruh. Jadi masukkan banyak ke dalam hidung. Kemudian imbah masuk langsung kita keluarkan, jangan langsung kita hidup. Lamas kena ya kah? Ya lamas, kada tahu kita, kada bertanggung jawabnya lah. Nah kemudian bermula sebelum kita meneruskan ada pertanyaan kah? Kaidah lah. Cara-cara mandi. Ada. Bermula haram pada orang yang tiada berair sembahyang itu 3 perkara. Pertama, sembahyang dan barang sebagainya daripada sujud tilawah dan sujud syukur dan khutbah Jumat. Jadi pertama, orang nang hendak sembahyang, orang nang hendak sujud syukur, sujud atau khutbah Jumat atau sujud tilawah ujar sidin itu adalah hukumnya haram bila kada baudu, ya kah? Haram menurut di dalam kitab sini, ya kah? Jadi jasrim bermula haram pada orang yang tiada air sembahyang itu 3 perkara. Pertama sembahyang dan barang sebagainya. Artinya yang lain-lainnya daripada seperti sujud tilawah. Sujud tilawah itu waktu kita sembahyang subuh Jumat atau ketika waktu orang ada membaca Al-Quran, pas ada situ perintah sujud tilawah, kita mendengar, nah kita sunat sujud tilawah 2, ya kah? Sunat sujud tilawahnya. Dan atau ketika kita mendapatkan rezeki, ya kah? Lalu kita sunat sujud syukur. Dan ketika khutbah Jumat itu juga hukumnya wajib dalam keadaan berwudu, ya kah? Kedua, tawaf. Jikalau sunat sekalipun. Nah, tawaf itu ada tawaf wajib, ada tawaf sunat, tetap disuruh berwudu. Ketika menjabat mushaf atau membalik warakahnya, membalik kertas lembaran Al-Quran atau menjabat lauhun itu bahasa Arab, bahasa kita yaitu dademper.
Dedempar. Ini dedempar nih. Khusus umpamanya kita membaca Quran. Kada boleh menjapainya dalam keadaan kada wudu. Kalau membaca kitab, membaca Quran umum nih, itu boleh. Tapi kalau khusus membaca Al-Quran, maka wajib inya menyentuh nang andak Al-Quran itu dalam keadaan beruduk. Jangan sampai kada beruduk. Ya. Yang ada tersurat di dalamnya Quran atau menyentuh pati Al-Quran atau kadutnya. Orang Bahari bakadut lah iman Quran tah kadut. Maka bahasa kita tuh termasuk tas ini namanya khusus Al-Quran. Nah, wajib berwudu. Jangan sampai kada berwudu. Atau perihalnya, nah didemparnya yang ada di dalamnya mushaf atau mengangkatkan dia atau mengangkatnya. Dan haram pada orang yang junub itu 5 perkara. Maka yang 3 perkara itu barang yang haram pada orang yang tiada air sembahyang. Dan yang keempat berhenti di dalam masjid atau berjalan berulang-ulang di dalam masjid. Kelima, membaca Quran jikalau 1 huruf sekalipun dengan kasat membaca Al-Quran. Jadi kada boleh kita umpamanya bibinian nih, umpamanya lah tahu kita junub lalu membaca bismillah ya kan. Tapi waktu membaca bismillah itu berniat membaca Al-Quran, maka hukumnya haram. Kalau kada dinyatakan membaca Al-Quran itu kada boleh ya kah? Boleh aja. Kiranya itu aja yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya, dan mudah-mudahan seluruh dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, dosa abah mama kita, saudara-saudara kita dan kaum muslimin dan muslimat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا 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 إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده الله وبحمده سبحان 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 الله العلي العظيم
Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Allahu ya Allah, 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 ya Rahman. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وتراية الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد من الله في ضاله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بك من هول أهل النار. اللهم استر عيوبنا اللهم استر عيوبنا اللهم استر عيوبنا وعيوب معلم عنا ولا تذهب بركاته عنا ولا تذهب بركاته عنا ولا تذهب بركاته. اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم وفي نشره وفي جميع الطاعات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بمشاهدة أسرار المحبين وبالخلوة التي خصصت بها سيد المرسلين حين أسريت به ليلة 27 أن ترحم قلوبنا الخزينة وتجيب دعوتنا يا أكرم الأكرمين. اللهم بمشاهدة أسرار المحبين وبالخلوة التي خصصت بها سيد المرسلين حين أسريت به ليلة 27 أن ترحم قلوبنا الخزينة وتجيب دعوتنا يا أكرم الأكرمين. اللهم بمشاهدة أسرار المحبين وبالخلوة التي خصصت بها سيد المرسلين وحين أسريت به ليلة 27 أن ترحم قلوبنا الخزينة وتجيب دعوتنا يا أكرم الأكرمين. اللهم أوصل واهدي وبلغ وتقبل ثواب ما قرأنا وما عملنا من أعمال الخيرات فضلك وجودك وكرمك في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة. نقدم ذلك ونهدي إلى حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح الصحابة والقرابة والتابعين 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 بإحسان يوم الدين ثم إلى أرواح الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ثم إلى أرواح ساداتنا أمينة وسيدتنا خديجة الكبرى وسيدتنا عائشة وسيدتنا فاطمة الزهراء رضي الله عنهن ثم إلى أرواح سيدنا الحسن وسيدنا الحسين رضي الله عنهما ثم إلى أرواح العلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين وسادة الصوفية المحققين أجمعين ثم إلى أرواح والدينا وأولادنا وقراباتنا وجيراننا وأصحابنا ولمن أوصانا بالدعاء وإلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا من لا زائر ولا ذاكر لهم. أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم. اللهم اجعل فداء لهم من النار وفكاكا لهم من النار وإتقا لهم من النار ونجاة لهم من النار. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعاف عنهم واجعل الجنة مسواهم ومأواهم. اللهم انزل الرحمة والمغفرة والشفاعة والنور والبهجة والسرور على قبورهم. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم حفرة من خبرة النيران برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد وارحمهم رحمة عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا سع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. تقبل الله منكم منا. Minta maaf, minta halal, minta ridha. La haula wala quwwata illa billah.
الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. Allah